الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب اس محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ پانی کا گلاس منگوا دیں۔ ایک دفعہ ایک واری نبی کریم علیہ السلام جہاد واسطے تشریف لے گئے تو سرکار دی سواری مبارک گزر رہی سی۔ رستے وچ نبی کریم علیہ السلام دی جڑی خچر سی، پنجابی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ سرکار دی سواری نے رستے دے وچ پیشاب کر دیتا۔ منافقاں دا سردار عبداللہ ابن ابی، اس نے جس ویلے دیکھا نا، اس طرح نک کو تے انگلی رکھ لی، متھے تے وٹ پا لے، بوتھی بگاڑ لئی، تو کہنے لگے اوئے ہوئے 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 ہوئے، گھوڑے نے رستے پیشاب کر دیتا، اوئے ہوئے ہوئے، نک چڑھان لگے۔ سرکار دے ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ غالباً آپ نے ارشاد فرمایا، ہوئے بے ایمانہ، تو سرکار دے گھوڑے دے پیشاب نو دیکھ کے منہ بگاڑنا ہے؟ فرمایا کہ اللہ دی قسم، نبی پاک علیہ السلام دے گھوڑے دا پیشاب تیری مشک اور امبر دی خوشبو نالوں ڈاڈا چنگا ہے۔ اے صحیح بخاری شریف وچ، کتھے بولو؟ بخاری شریف دے وچ۔ ہن سرکار دے صحابی دا تے اس منافق دا ہو گیا جھگڑا اس گل تے، تو میں ہوئی، بڑیاں گلاں ہوئیاں۔ ہن عبداللہ ابن ابی منافق کہن لگا کہ اسی ہیں نا جڑے عزت والے، منافق نے اپنے آپ کو عزت والا کیا، کہنے لگا اسی ہیں نا جڑے عزت والے،
اسی عزت والے جدوں پلٹ کے مدینے جاؤں گے تو انہاں ذلیلاں نو مدینے وچوں کٹ دیاں گے. یہ کنے کیا؟ بولو یار. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین منافقاں دا سردار بولیا کہ اسی منافق عزت والے مدینے جا کے انہاں ذلیلاں نو مدینےوں کٹ دیاں گے. منافقاں نے عزت والا آکھیا اپنے آپ نو تے ذلیل نبی پاک علیہ السلام نو اور نبی پاک دے صحابہ نو آکھیا توبہ 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 توبہ. سمجھ آئی؟ اے منافقاں دی بولی ہے. نبی پاک نو انہوں نے کی کیا اور صحابہ نو کی کیا؟ نعوذ باللہ. ذلیل کیا نا کہنے لگے اسی عزت والے انہاں ذلیلاں نو بولو صحیح کٹ دیاں گے مدینہ جا کے. اللہ دی شان اس منافقان دے سردار دا ایک پتر سی جیدہ نام ہے عبداللہ. کی نام ہے؟ عبداللہ. اس نو جس ویلے پتہ چلیا نا میرے پیو نے اب بکواس کیتی ہے، مدینہ شریف دے رستے دے اندر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا. تے جس ویلے او دا پیو منافقان دا سردار مدینے داخل ہونے لگا، ہن عبداللہ نے تلوار لئی پھڑ تے رکھ لیا دے پیو دی گردن اتے. انہیں کہا جدو تکر اپنی کیتی ہوئی بکواس پیشاں نہیں لیں گا تے اپنی زبان وچوں اے نہیں کہیں گا کہ حضور وی عزت والے، حضور دے صحابہ وی عزت والے، میں تے میری ساری ٹیم ذلیل ہے، جدو تکر اے نہیں کہیں گا میں مدینے وڑن نہیں دینا. ایک انہیں کیا او دے بیٹے نے انہیں کہا ابا گل سن، ابا آئیں گا اپنی جگہ، تو بوکے ہی سرکار نو، تو بوکے ہی سرکار دے صحابہ نو میں نہیں ویکھاں گا تو ابا ہے. اوے ابا جے مدینے جانا چاہنا ہے تے کہہ کہ میں خود ذلیل ہاں، حضور بھی عزت والے نے، حضور دے صحابہ بھی بڑی شان والے نے. جدو تکر ایک گل نہیں کہیں گا میں تینوں مدینے وڑن ہے تے او کی منظر ہوئے گا جدو تلوار پھڑی ہونی. ہٹ پیچھا. پیو کہندا ہے کہ نا میں مدینے وڑاں گا، ہٹ پیچھا ٹھوکاں گا تیرے نک تے. بے ایمان نہ ویتا نبی پاک نو بھوکنا ہے تے وڑے تو مدینے، تو کہہ کہ میں ذلیل ہاں، حضور اچے نے شان والے نے. ہن دیکھو نبی پاک علیہ السلام سن ایک پاسے سی پیو، اس نے پیو دا ساتھ دیتا یا نبی پاک دا ساتھ دیتا؟ بولو. تو ہن ساڑھے سامنے بھی اگر ایسا معاملہ آ جائے کہ کوئی بندہ نبی پاک نو اوہیو لفظ کہے جیڑے اس منافق نے کہہ سن، سرکار دے صحابہ نو بھی ایو لفظ کہے ذلیل، اور نبی پاک نو بھی ایو لفظ کہے، تے ہن تسی دسو صحابی دی سنت تے عمل کر کے اس منافق نو دفع کرو گے یا پھر منافق نہ رل کے سانو کہو گے چپ کر جا؟ بولو بھائی دسو ہن کیڑے پاسے رہو گے؟ صحابی دا ایمان تا میں توڑے سامنے صحیح بخاری جو پیش کر دیتا ہوں، توڑا پتہ لگے گا. ہاں بھئی سرکار دے نا تے سچی مچی جان فدا یا بس ایسوں؟ بولو ہونا واقعی غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں پتہ چلے گا کی کچھ قبول ہے، ڈھڈو ایمانو قبول ہے یا اتو قبول ہے. توجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دی ذات نو اللہ نے حق اور باطل دے درمیان فیصلہ کرن والی ذات بنایا ہے. سمجھ آئی؟ اس منافق نے کی بکیا سی کہ حضور نعوذ باللہ ذلیل، استغفر اللہ. صحابہ بھی انہیں بکواس ماری. انہاں بیٹا کہندے ابا خبردار تم میرے محبوب نو میرے نبی نو گالاں کڈے تے وڑے مدینے وچ، جدو تک اپنے آپ نو ذلیل نہیں کہیں گا تے سرکار دی شان نہیں منے گا میں تیرا نک بن دیاں گا مدینے وڑن ہے. بولو صحیح نہیں دینا.
ہوں اس دے پیو نے مجبور ہو کے کیا کہ میں ذلیل ہاں، حضور شان والے نے، حضور دے صحابہ بھی شان والے نے، ہن مدینے گیا، ہن مدینے جا کے سرکار دے صحابی نے کیا آقا انج انج گل ہوئی، انہیں توڑے گھوڑے دے پیشاب نو دیکھ کے انج بوتھی بنائی، میں آ جواب دیتا، انہیں اگو میں نو انج کیا، میں انج کیا، انہیں انج کیا، آقا پھر انہیں کیا اسی عزت والے جا کے ذلیلہ نو کٹ دیاں گے۔ سرکار نے فرمایا ہوئے عبداللہ ابن ابی تو میں آکھیا ہی؟ کہنے لگا نا اللہ دی قسم میں تا نہیں آکھیا۔ منافق اپنی گل تے پکا رہا کی کیتا؟ توجہ ہے؟ منافق اپنی بولی تے پکا نہیں رہا، فوراً پھر گیا کہنا نا جی نا اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے میں نہیں کیا، میری زبان کتری جاوے انج میں آکھیا ہوئے، مینو کیڑے پہ جان، مینو ٹھوئیں وڈن، مینو کتے وڈن اگر میں آکھیا ہوئے، نا 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 میں تا نہیں کیا۔ منافق کی کہندا میں نہیں کیا، ادھروں منافق جھوٹ بول رہا ہے، ادھروں رب نے قرآن اتار دیتا۔ لگاؤ نعرہ تکبیر، قرآن پاک لے کے آؤ، قرآن پاک لے کے آؤ۔ توجہ ہے؟ سنو گے رب دا قرآن؟ لو جی 28واں پارہ، سورت دا نام ہے سورہ منافقون۔ اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقان دیاں نشانیاں تے انہاں دے کرتوت بیان کیتے نے۔ اس سورت دا نام کی سورہ ہے؟ بولو منافقون۔ لو جی اس سورت دیاں آیتاں سنو۔ منافق کی کہندے سن اللہ دی قسمیں اسی یہ گل کیتی؟ بولو نہیں۔ لو جی اللہ نے قرآن اتار دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، اللہ فرماندہ ہے نا منافقہ نے کیا کہ لئن رجعنا الی المدینہ، اسی جدو مدینے جائیں گے نا، اسی کی کریں گے جدو مدینے جائیں گے تو جا کے کی کریں گے؟ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ منافق کہنے لگے، اللہ فرماندہ ہے انہاں منافقہ نے کیا کہ اسی عزت والے جا کے انہاں ذلیلہ نو مدینے چو کٹ دیاں گے۔ اللہ نے قرآن اتار دیتا، سونیا سچے نہیں نے، یقین ہے؟ بولو سی یقین ہے؟ انہاں واقعی بکواس کیتی ہے اور انہاں نے کیا کہ اسی عزت والے جا کے انہاں ذلیلہ نو باہر کٹ دیاں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ رب دا قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عزت اللہ واسطے، کنہ واسطے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ واسطے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اللہ دے رسول واسطے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اوے اللہ واسطے بھی عزت ہے، اللہ دے رسول واسطے بھی عزت ہے، تے مومنہ واسطے بھی عزت والے کون نے؟ اللہ بھی عزت والا، حضور بھی عزت والے، صحابہ بھی، مومن بھی کیا نے؟ بولو صحیح کی نے؟ عزت والے نے۔ یا اللہ اس مسئلے نو کیڑا بندہ نہیں جاندا؟ کیڑا بندہ جڑا نہیں جاندا کہ حضور بھی عزت والے، صحابہ بھی عزت والے؟ وہ بندہ کون؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا
منافق اس مسئلے نو نہیں جان دے. منافق اس گل نو کیڑی گل نو بلا کہ عزت اللہ واسطے حضور واسطے مومنہ واسطے. فرمایا مومن تے مندے نے جاندے نے لیکن منافق اس گل نو بولو صحیح اس گل نو نہیں جاندے. سمجھ آئی؟ پتہ چلیا جیڑا بندہ ایک کہے نعوذ باللہ کہ نبی پاک اور نبی پاک دے صحابہ ذلیل نے کتے دا بچہ کی ہے منافق ہے کی ہے بولو صحیح ہو کی ہے وہ مومن ہو سکدا وہ کافراں تو بدتر وہ ڈنگراں تو بدتر اور خنزیر سور باندر تو بھی بدتر کون منافق. یہ گل سن لو رب دا قرآن کہندا ہے قیامت والا دن آئے گا نا جہنم دے اندر پھینٹا ابو جہل نو بھی لگنا ہے پھینٹا فرعون نو بھی لگنا ہے لیکن فرعون نو ابو جہل نو نمرود نو پھینٹا گھٹ لگے گا منافق نو پھینٹا کافراں نال بھی زیادہ لگے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ فرماندا ہے منافقاں نو جہنم دے سب تو تھلویں پاسے ٹھوکیا جائے گا. منافق جہنم دے کیڑے پاسے ہون گے سب تو تھلے. اے جدو اگ بلدی ہے سیکا زیادہ کتنے ہوندا ہے اتے یا تھلے بولو تھلے. تے دوزخ دے تھلے اللہ کنہاں نو رکھے گا سب تو تھلے اللہ کنہاں نو سٹے گا منافقاں نو. پتہ چلیا جڑا بندہ حضور دی شان دے اندر بڑ کردا ہے بک بک کردا ہے وہ بندہ مومن ہے بولو صحیح مومن ہے. وہ کون ہے عزت والے کون ہیں اللہ دا رسول تے سن لو قرآن دی آیتاں. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین. اللہ فرماندا ہے انہاں منافقاں نے بکواس کیتے کہ مدینے جا کے اساں عزت والے ذلیلاں نو کڈ دیاں گے. اللہ فرماندا ہے اے خود منافق نے انہاں نو پتہ ہی نہیں عزت اللہ واسطے اللہ دے رسول واسطے تے مومنہ واسطے. سمجھ آئی؟ اچھا ایک گل سنو جنہاں نے سرکار نو ایک گالی کڈی اللہ نے انہاں نو کی آکھیا ہے منافق. توجہ ہے اج بھی اگر کوئی بندہ نبی پاک نو ایک گال کڈے پھر کی خیال ہے پھر او دے کول بہنا چاہیے او دی گل سننی چاہیے دسو بھائی خدا دی قسم ہے اگر ذاتی جھگڑا ہوندا مٹی پا دیندے ذاتی جھگڑا ہوندا تے میں اتھوں اٹھ کے ایتھے نہ آندا. میں قاری صاحب نے آج معذرت بھی کی میں کہا سارا دن میرا بی پی آئی رہا ہے میری طبیعت صحیح نہیں کسی اور نوں سد لو. انہاں کیا کام تیرا ہی ہے تینوں آنا پائے گا. اللہ نو یاد کر کے ٹر پیا الحمدللہ بس نیڑے لگدا ہے تو تگڑا بھی ہوندا ہے الحمدللہ. میں کہہ رہا اگر ذاتی معاملہ ہوندا تو مینوں آن دی لوڑ بولو نہیں سمجھ آئی. یہ معاملہ ہے سرکار دی عزت دا سرکار دی عزت دا. اسی مہمان دی عزت کرنی جاننے ہیں بے عزتی نہیں کرتے لیکن اگر کوئی مہمان کسی غلطی تے ہوئے تے انہوں بڑے پیار نہ سمجھانا بھی چاہیے کہ نہیں. گل سنو ہاں جی میں مندہ نہیں کٹدا میں گال نہیں کٹدا میں کوئی غصہ نہیں کردا بڑے پیار نال ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا میرے بھائیو اس کتاب نو چھڑ دیو اس کتاب دے لکھن والے نو بے ایمان کافر ڈکلیئر کر کے او دے نال تعلق توڑ دیو جن نے اج حضور واسطے ایک گلاں لکھیاں نے کتاب دے اندر. کسی نے گال کڈی میں
کسی نے مندہ بولے؟ نہیں۔ میرا مطالبہ جائز ہے غلط ہے؟ میں کہنا منافقہ نے بولی بولی، اللہ نے قرآن اتاریا کہ جھوٹے نے، اللہ نے قرآن اتاریا کہ جہنم دے اندر سٹے جان گے، اللہ نے قرآن اتاریا کہ انہاں دی بولی غلط ہے، عزت والے رسول نے اور صحابہ بھی عزت والے نے، ذلیل نہیں نے، قرآن اتاریا نا۔ اج اگر کوئی بندہ ایک غلطی کر بیٹھے تے غلطی تے اکڑ جائے احسان بن کے، نہیں جی میں ٹھیک لکھیا ہے، کی خیال ہے پھر انہوں؟ اول تے اسی سمجھاواں گے، بڑے عرصے دے سمجھان دے آ رہے ہیں، اج پھر سمجھا لیں گے، لیکن اگر اس سمجھن دے باوجود نہ سمجھے تو پھر ساڈا یہ مطالبہ بالکل جائز ہوئے گا، بھائی جدو تہاڈا تعلق اس شے نال ہے، جدو تک تسی یہ تعلق توڑ نہیں دیندے، کم از کم ساڈے مہمان نہیں بن سکتے تسی آئندہ۔ ہاں بھی گل صحیح ہے غلط ہے؟ آ کتاب ہے میرے ہاتھ دے اندر، کی نام ہے؟ تقویۃ الایمان، شاہ اسماعیل دہلوی دی کتاب ہے۔ تمام علماء دیوبند دے سرخیل اور ہیڈ نے، تمام علماء اہل حدیث وہابیاں دے اے ہیڈ نے، دوویں گھراں دے بزرگ نے، شاہ اسماعیل دہلوی۔ اے او کتاب ہے جدے بارے علماء دیوبند دے ایک بہت بڑے عالم رشید احمد گنگوہی صاحب، اے انہاں دا فتاوی رشیدیہ، رشید احمد گنگوہی دیوبندی صاحب دا فتاوی رشیدیہ میرے ہاتھ وچ موجود ہے۔ انہاں کیا ہے کہ ایس کتاب دا رکھنا، پڑھنا، عمل کرنا این اسلام ہے، یعنی ایڈی اچھی شان والی کتاب ہے، انہوں رکھنا بھی اسلام ہے اور این اسلام، انہوں پڑھنا بھی بولو این اسلام، اور اے دے اتے عمل کرنا بھی این اسلام ہے۔ یعنی جیڑی کتاب ایڈی اچھی ہوئے کہ انہوں رکھنا بھی این اسلام بنیا پہ، وہ کتاب معمولی کتاب تے نہیں نا، بولو نہیں نا۔ ایس کتاب دے علماء دیوبند نے اور وہابیاں نے بڑے گن گائے نے، بھئی کتاب بڑی اچھی۔ عطا اللہ بندیالوی نے کیا ہے، علماء دیوبندہ مولوی، اس نے کیا کتاب بڑی لاجواب ہے، رد شرک و بدعت، بڑی بہترین کتاب ہے تے ہر بندہ اس کتاب نو لوے تے پڑھے تے عمل کرے۔ سمجھ آئی؟ ساڈے کول جدو یہ کتاب آئی، اسی اس کتاب نو پڑھیا، جدو پڑھیا اسی تے کنڈاں نو ہاتھ لا لیا، توبہ توبہ توبہ۔ اے کتاب تقویۃ الایمان تے نہیں نا، کیونکہ تقویۃ الایمان دا معنی ہے ایمان نو تگڑیاں کرن والی، اے کتاب تے دکۃ الایمان ہے۔ جڑا بندہ اس کتاب نو پڑھ لے گا تے من لے گا کہ صحیح لکھی، ان دے ایمان نو دھکا لگ جاندا ہے، ایمان ٹر جاندا ہے، پلے نہیں رہندا۔ کیوں؟ اے کتاب کی کہہ رہی ہے، ذرا توجہ نال سن دے جاؤ۔ اس کتاب نو میں ایس اللہ دی کتاب دے نال چیک کرنا ہے، جے اگر قرآن کہہ دے وے ایک کتاب جھوٹھی ہے تو پھر میں گزارش کراں گا ایک کتاب بھی چھڑ دیو، کتاباں دیاں اس کتاب دے گن گان والیاں نو بھی چھڑ دو، سرکار دی شان تسلیم کر لو۔ میرا مطالبہ آئے غلط ہوئے تو اتھے میں نو ڈک سکتے ہو، جی اگر اے نظر آوے کہ واقعی میں گل سچی کردہ پیا اور سرکار دے دین دی چوکے داری کر رہا، ڈنڈی نہیں مار رہا، پھر توڑا حق بنتا ہے حق سچ دا ساتھ دیو۔ توجہ ہے؟ محبت نال کہو سبحان اللہ۔ لو جی ایس کتاب دے صفحہ نمبر 33 تے شاہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، توجہ ہے؟ کنے لکھا ہے؟ شاہ اسماعیل دہلوی کہندا ہے، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق، کتنی مخلوق؟ ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔
چمار جانتے ہو بھائی؟ چمکادڑ، چام چٹھی چمکادڑ کی کہندے ہو تسی آدھی بولی؟ چم چڑک کہندا ہے ہر مخلوق، وڈی مخلوق ہوئے پاویں چھوٹی مخلوق ہوئے، ہر مخلوق اللہ دی شان دے اگے چمار تو بھی بولو کہ یہ ذلیل ہے، چمار تو بھی ذلیل ہے۔ ہر مخلوق بڑی ہو یا اے دسو اللہ دی مخلوق دے اندر سب تو وڈی مخلوق کون نے؟ ہاں جی، اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ تے انساناں دے وچوں سب تو اچھی شان والا انسان کیڑا ہے؟ نبی پاک نے نا۔ نبی پاک تو وڈی شان والی مخلوق اللہ نے کوئی پیدا کیتی؟ بولو نہیں نا۔ ایک ہی کہہ رہا ہے ہر مخلوق، ہر دے اندر سارے شامل ہوندے نے یا کچھ باہر ہوندے نے؟ بولو سارے شامل ہوندے نا۔ جدوں کہاں ہر بندہ جڑا مسیح چ بیٹھا ہے بڑی شان والا ہے، کی خیال ہے ساریاں دے بارے کہہ رہے ہیں وچ کچھ نو کڈ کے کہہ رہے ہیں؟ سارے نو کہہ رہے ہیں نا، ہر دا مطلب سارے۔ کہندا ہے ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ ہن مینوں دسو کیا یہ گل ٹھیک ہے؟ دسو کیا یہ گل قرآن دے مطابق ہے کہ ہر مخلوق وڈی ہوئے یا چھوٹی ہوئے اللہ دی شان دی اگے چمار نال ذلیل ہے؟ کیا یہ گل صحیح ہے؟ کفر ہے یا ایمان ہے؟ بولیے جیڑا اس گل نوں صحیح من لے گا کہ ہر مخلوق ذلیل ہے، چمار تو بھی زیادہ ذلیل ہے، وہ بندہ مومن رہ جائے گا؟ تو پھر آ کتاب تقویت الایمان ہوئی یا دھکات الایمان ہوئی؟ دسو بھائی کی ہوئی؟ دھکات الایمان ہے نا، تقویت الایمان ہے نہیں ہے۔ اچھا پھر اگے دلیل بھی سنو، دلیل بھی سنو۔ ہن حاشیے دے اندر لکھیا ہے جنگ بدر کے موقع پر، کون سی جنگ؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر کیڑی جنگ ہے بلا؟ مدینہ شریف آن تو بعد مکہ دے کافراں نال جڑی پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی، سرکار خود تشریف فرما سن، او جنگ نو کی کہندے نے؟ جنگ بدر۔ کہندا ہے جنگ بدر کے موقع پر صحابہ، کون؟ صحابہ، اور خود رسول اللہ کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں اللہ نے تمہاری مدد کی حالانکہ تم سب اس وقت ذلیل تھے۔ ایک کنہ دی حالت دا نقشہ کھچیا جا رہا ہے اے دے بقول کہندا ہے خود نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ دی حالت نو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ بدر دے موقع تے اللہ نے تواڈی مدد کی تھی حالانکہ تم سب اس وقت کیا تھے؟ ذلیل تھے۔ پہلے نے کیا کہ چھوٹی مخلوق ہوئے یا وڈی مخلوق ہوئے ذلیل ہے، چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ پھر انہیں دلیل دیتی، کہندا جی قرآن پاک وچ اللہ نے نبی پاک تے نبی پاک دے صحابہ نو فرمایا ہے کہ جب بدر دے موقع تے تسی سارے ذلیل سو۔ اے بھائی قرآن وچ کدھر ہے؟ دسو آ گل جڑا بندہ اے گل من لوے کہ جنگ بدر دے موقع تے نبی پاک بھی نبی پاک دے صحابہ بھی ذلیل سن تے سب لفظ موجود نے سب ذلیل، جڑا بندہ ایک کہے وہ بندہ مومن رہے گا؟ بولو بھائی مومن رہے گا؟ نہیں نا۔ ان قرآن پڑھو، قرآن کی کہندا ہے یا اللہ کیا صحابہ ذلیل نے؟ کیا نبی پاک ذلیل نے؟ نہ۔ پہلے بھی سنے ہیں پھر سن لو
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ عزت اللہ واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے، عزت مومنہ واسطے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ لیکن منافق اس گل نو جان دے۔ بولو بھائی ہوں دسو اس کتاب نے قرآن والی بولی بولی یا منافقاں والی بولی بولی؟ نبی پاک نو صحابہ نو ذلیل کنے کیا سی؟ بولو منافقہ نے کیا سی نا؟ اب کتاب پھر قرآن دی بولی تا نہیں بول دی نا، تو منافقہ نہیں بولی بول دی ہے نا۔ پھر اے کتاب نو گھر رکھنا این اسلام ہویا یا این کفر ہویا؟ بولو جڑا پڑھ کے کتاب نو صحیح من لے گا وہ پکا مسلمان یا پکا بے ایمان بن جائے گا؟ پکا بے ایمان نا۔ ہوں دسو بھئی آئے رولا ہوں میں کی کروں؟ میرے نبی پاک نو ذلیل کہہ کے کتاب چھاپ کے پاکستان دے اندر وک رہی ہے، ہوں میں کی کراں؟ جن نے میرے نبی نو ذلیل کیا اپنی کتاب دے اندر، صحابہ نو ذلیل کیا، میں وہ دی ہاتھ چما؟ دسو بھائی، یا کہو حوالہ غلط ہے، اے لو جیدہ دل کرتا ہے پڑھ لوے۔ تھوڑے سامنے موجود ہے، جیدہ دل کرے پڑھ لوے آ کے۔ ایس کتاب دے اندر میرے لجپال نبی، سونے نبی، نبیاں دے نبی، شان والے نبی، کل کائنات امام نبی نو گالاں کڈیاں گئیاں نے۔ ہن دسو میں اگر چپ رہاں صحیح مسئلہ تانوں نہ دساں، ڈر جاواں یا رعایت کر جاواں کہ ساڈے بھائی نے کہہ دیتا ہے ہاتھ ہولا رکھو، یہ مطلب ہے نبی پاک دی شان اتے سمجھوتا کر لواں؟ میرے ابے نو کوئی ذلیل کہہ جاوے، تواڈے ابے نو کوئی ذلیل کہہ جاوے تے تسی ہاتھ ہولا رکھو گے؟ بولو نہیں نا۔ یہ مسئلہ نبی پاک دی شان دا مسئلہ ہے، یہ شان دا مسئلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تے او اچھی بارگاہ ہے، خدا دی قسمیں اللہ اوتھے تے اچھا بولن بھی نہیں دیندا۔ گالی کرنا تے دور نا، ذلیل کہنا تے دور، نبی پاک نو گالاں دے کے کتاب ونڈنی تے کہنا اس نو پڑھو اے این اسلام ہے، اے دے مطابق ایمان رکھو، اے تے دور دی گل ہے نا۔ اور نبی پاک دا صحابی بھی اگر گفتگو کر دیں اچھی آواز کڑ لوے مومن نہیں رہندا۔ سنا دیں رب دا قرآن، اچھی کو سبحان اللہ۔ 26واں سپارہ سورہ حجرات آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب دے صحابہ خبردار خبردار، دوران گفتگو تواڈی آواز میرے محبوب دی آواز تو اچھی نہ ہوئے، آواز تواڈی اچھی نہ ہوئے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماندا ہے آواز بھی اچھی نہیں کرنی، تے جس طرح تسی ایک دوجے نو چیخاں مار کے بلار دیو نا، او ماجے گل سن، اس طرح بلانے نا، او حافظ صاحب گل سنو کہنے نا، اللہ فرماندا ہے خبردار میرے محبوب دی بارگاہ ہے، اچھا بھی نہیں بولنا، اچھا بھی نہیں بولنا، تے میرے محبوب نو چیخاں وے نہیں مارنیاں،
یا اللہ اے اگر غلطی کر لی پھر کیا ہوئے گا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا اللہ تواڈے عملاں دی ساری کھیتی برباد کر دے گا، تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا، سارے عمل برباد۔ تسی حج کیتا ضائع، تسی عمرہ کیتا ضائع، 1000 نماز پڑھی ضائع، 1,00,000 نفل پڑھے ضائع، 500 قرآن پڑھے ضائع، 1000 عالم بنائے ضائع، 1000 حافظ بنائے ضائع، 1,00,000 درود پڑھے سب ضائع، اگر میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر ذرہ بھی گستاخی کر دیتے۔ سمجھ آئے؟ اور یارو نبی پاک دی بارگاہ تے وہ بارگاہ ہے جتھے اللہ اچھا بولنا کسی دا گوارا نہیں کردا تے گالاں اللہ برداشت کرے گا؟ بولو یار، اللہ کسی نو اجازت دے گا کہ چل مولوی لکھ کتاب تے میرے رسول نو کہہ دلیل تے کتاب ونڈ پھر تقریر کر کے کتاب بہت اچھی ہے جڑا پڑھ سی پکا مومن بن ویسی؟ اللہ اس بکواس اور دہشت گردی دی کسی نو اجازت دے گا؟ بولو، اللہ تے اچھا بولن دی اجازت ہے؟ ادب کر ونجیندے محمد دے در تے، ادب کر ونجیندے محمد، پڑھ دو یار، ادب کر ونجیندے محمد دے در تے، ادب کر ونجیندے محمد دے در تے، گناہ معاف تھیندے محمد دے در تے، گناہ معاف تھیندے محمد دے در تے۔ ہن آپ پہ ویکھ لو پائیو، توڑے سامنے دو پارٹیاں نے، ایک پارٹی او جنہاں نے گالاں نبی پاک نو دے کے کتاباں لکھیاں ونڈیاں، تے ایک آ ٹولا ہے جیڑا ایتھے جا اوتھے جا اینو سنا اونوں سنا۔ اگر نبی پاک دی شان دا منکر سامنے بیٹھ جاوے، قرآن پڑھ کے نبی پاک دا فرمان پڑھ کے سرکار دی شان دے دشمن دی اکھ دے اندر اکھ پا کے بھی اعلان کرنے ہاں سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا نبی، ہے اس اونچے جڑا اس کتاب دا منن والا چپ رہے، بولن دی اجازت نہیں، جڑا رب دا قرآن مندا سونے دی شان مندا بول پوے سب سے نبی، سب سے بالا والا اور بیٹے او کتاب چکنا، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا۔ اوے سارے اچھوں
سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اے غلاماں والا سبق ہے غلاماں والا اوے اسی بھی تے نبی پاک دے غلام ہاں ساڈی کوئی کتاب کسی عالم دی وخا نہ کہ ساڈے جو کسی نے نبی پاک دی شان دے اندر بڑبڑ کیتے ہوئے خدا دی قسم کیڈا وڈا عالم کیوں نہ ہوئے نبی پاک دی شان دے اندر بھوکے گا لتر مار کے دفع کر دیاں گے کیوں اسی مولوی رسول اللہ نہیں پڑھیا اسی پڑھیا محمد الرسول اللہ سمجھ آئے او یا غلامہ والا سبق ہے نوکراں والا سبق پکا لو او قبر دے اندر جاؤ نا فرشتے پوچھن ما کنت تقول فی حق حاضر رجل سرکار دی زیارت ہوئی قبر دے اندر فرشتے پوچھنا کون ہے تے کی کہندا سیں کی کہندا سیں کی کہندا سیں تے ساڑی زبان تے دو نعرے آ جان ایک نعرہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ایک کسی یہ جواب دیاں گے فرشتیانوں تے فرشتے نے کہیں گے فرشتوں ساڑے کو پوچھے ہے کہ کی کہندہ سے تو فرشتوں سن لو اسی ایتھے اوتھے کھبے سجے دینے راتی ایو کہندے ساں سب سے مارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی توجہ ہے ہوں ذرا اپنے دل تگڑے کر لو پیر تگڑے کر لو تلکنا نہیں ٹھیک ہے نا توجہ ساری میرے وال کر لو لو جی ہوں ایک گل سنو ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات طیبہ او شان علی حیات ہے جدیاں اللہ نے قرآن دے اندر قسمہ بیان فرمائیاں نے جدیاں اللہ نے اے دسو قسم جدو بندہ لیندہ ہے بیان کردہ ہے قسم کھاندہ ہے چے کسے چنگے شے دی قسم کھائیں دی یا مندی شے دی بولو عیب دار چیز دی اللہ دی قسم کھانے آسی کیوں اللہ دے اندر کوئی عیب کوئی کمی قرآن دی قسم کھانے کیوں قرآن دی شان بڑی اچھی کوئی عیب کوئی کمی اللہ نے جدو نبی پاک دی قسم بیان کی تھی تے مننا پائے گا نا ساڑھے سونے دی پوری زندگی دے اندر کوئی عیب کوئی کمی نہیں نا لیکن فضائل اعمال وچ کی لکھیا ذرا توجہ نہ سن دے جاؤ ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہہ لو اور اچھی کہہ لو لو جی ایس کتاب دا صفحہ نمبر 703 کی صفحہ ہے 703 ورکے دا پاسا کھبا اے کتاب میں تو نہیں لے کے آئے نا ٹھیک ہے نا لکھا کہ آج سے تقریباً 1350 سال قبل کتنے سال یعنی جس ٹائم میں کتاب لکھی گئی ادو نبی پاک دے وصال نو کتنے سال ہو گئے سی ساڑھے آج کنے سال ہو گئے 1400 سال ہو چکے نے تے تقریباً 30 سال ہوتے ہو چکے ہیں 1430 سال توجہ ہے یہ کہندہ ہے کہ آج سے تقریباً 1350 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت جہالت و صفاحت کی تاریکیوں میں گری ہوئی تھی بطحا کہتے ہیں مکہ کو بطحا کے سنگ لاخ سنگ کہتے ہیں پہاڑ پتھر مکہ دے پہاڑاں وچوں بطحا کی سنگ لاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا یعنی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا کہو سبحان اللہ آفتاب نبوت چمکیا اور مشرق و مغرب شمال و جنوب غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا نبی پاک نے ساری دنیا نو مشرق نو مغرب نو کادے نال منور کیتا اپنے
گل بڑی سونی لکھی سبحان اللہ. جڑیاں گلاں سونیاں ہون گیاں اسی سبحان اللہ کہاں گے تے جڑیاں ماڑیاں ہوئیاں اسی اس گل نو قرآن پڑھ کے رد کر دیاں گے. توجہ ہے. 23 سال کے قلیل عرصہ میں کتنے سال نبی پاک نے اعلان نبوت کیتا کنی عمر سی 40 سال. وفات فرمائی تو کنی عمر سی تے کنے سال بنے اعلان نبوت والے 23 سال نا 23 سال. کہتا ہے 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوح انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے اور رشد و ہدایت صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش ہونا پڑا. یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے لیکن آگے کی ہے لیکن تسی سمجھ لو لیکن کتھے بولا جاندہ ہے. اب بندہ بڑا چنگا ہے بڑا سونا ہے لیکن جدو کوئی کمی بیان کرنی ہوئے نا وہ تو کی لایا جاندہ ہے. اب بندہ بڑا سونا ہے تے بڑا حاجی تے بڑا شریف تے بڑیاں نمازاں لیکن ہے بڑا کلو دا پٹھا بول دیو نا. جدو پچھلیاں گلاں دا انکار کرنا ہوئے تے اگے کوئی نواں کٹا کھولنا ہوئے وہ تو کی کہندے نے بولو. پہلے سرکار دی شان منی اگے کی کیا لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے. یعنی نبی پاک نے 23 سالاں دے اندر کی کچھ کیتا کی انقلاب برپا کیتا. سرکار نے کیویں دنیا تے چانن کیتا روشن اور منور کیتا لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے. لیکن ٹھیک ہے سرکار نے بڑا کچھ کیتا لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان پرانی کہانی ہے داستان ہی ہے نا پھٹی پرانی کہانی ہے نا جس کا بار بار دہرانا جس کا بار بار کیڑی شاہ نو بار بار دہرانا کہ نبی پاک نے انج کیتا نبی پاک دی آ شان ہے نبی پاک نے انج دنیا نو چمکایا جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے اور نہ کار آمد اور مفید. نبی پاک نے 23 سالاں دے اندر جو کچھ بھی کیتا اے پرانی پھٹی پرانی کہانی ہے جہدا بار بار پڑھنا سننا سنانا دہرانا نہ کار آمد نہ تسلی بخش نہ مفید. اور میں کہنا تیرے نزدیک جدو نبی پاک دی 23 سالہ زندگی دا ذکر کرنا مفید نہیں کار آمد نہیں کوئی تسلی نہیں تے ظالمہ تیرا ساڑے کو لانا کیویں مفید ہو سکتا ہے. ہاں بھئی میری گل غلط ہے یا تے کہو کتاب وچ نہیں لکھیا. سرکار دی 23 سالہ زندگی اور شاندار سب دا انکار کر دیتا کیا کہ پرینہ داستان جس کا بار بار دہرانا نہ کار آمد نہ تسلی بخش اور نہ مفید ہے. جڑا بندہ ایک اوے نبی پاک دی زندگی دے اندر کوئی تسلی کوئی نہیں کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں کوئی مفید ہی نہیں کار آمد ہی نہیں. کار آمد دا مطلب کی ہوندہ بیکار یارا گڈی کار آمد ہے نہیں بیکار ہے یہی ہے نا. ایک ہوندہ ہے کسی نے کہنا کہ بے عقل ہے ایک ہوندہ ہے بڑے سونے طریقے نال کہنا کہ انہوں عقل نہیں. دونوں گلاں دا مطلب ایک ہے کہ نہیں بولو بھائی ایک کہنا کہ اے ان پڑھے چٹا الو ہے ان پڑھے ایک کہنا کہ انہوں آندھی شاید نہیں. دونوں دا گلاں دا مطلب ایک اے کہنا کہ بے کار ہے ایک اے کہنا کہ کار آمد نہیں. دونوں چ فرق ہے مانا ایک ہن جڑا نبی پاک دی زندگی نو بے کار کہے تے کہے کوئی تسلی نہیں کوئی مفید نہیں کوئی فائدہ بخش نہیں کوئی نفع مند نہیں. ہن دسو او بندہ کیا امتی کہلان دا حق رکھدا ہے یا اللہ تو فرما ہون
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا سن لو میرے محبوب دی زندگی نو معمولی نہ سمجھنا، فرمایا تواڈے واسطے میرے محبوب دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آیا سرکار دی زندگی کی ہے وہ ایک ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ تسی چاہتے ہو کہ چنگی زندگی کیویں گزاری دی، میرے محبوب دا جینا دیکھ لو۔ آیا سرکار دی اگر زندگی نو پڑھنا پڑھانا مفید نہیں، کارآمد نہیں، نعوذ باللہ اگر بیکار ہوندی، کارآمد تسلی نہ ہوندی، اللہ کدی نہ فرماندا اوئے تواڈے واسطے نمونہ میرے محبوب دی زندگی ہے۔ اللہ نے سرکار دی زندگی نو نمونہ بنا کے دس دیتا، جڑا سرکار دی زندگی نو ہن بھوکے گا قرآن دا منکر بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بولو، قرآن نے کیا کہ کارآمد ہے، قرآن نے کیا مفید ہے، قرآن نے کیا سیدھا راہ ہے، قرآن نے کیا تواڈے واسطے میرے محبوب دی زندگی بہترین مثال ہے، قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ یہ کہندا ہے نہ کارآمد، نہ مفید، نہ تسلی بخش۔ ہوں دسو اگر میں چپ رہا، میں نبی پاک دے دردہ غدار بننا کیوں؟ سرکار نے اگر پوچھ لیا ہوئے مولویا تینوں پتہ بھی سی ایس کتاب دے اندر میری شان جب بک بک کیتی گئی تو چپ کیوں رہا؟ تینوں پتہ سی؟ خدا دی قسم ہے آ جڑا ایتھے میں کو تے بولنا تے ممبر تے آنا کوئی سوکھا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں جیڑا بندہ اس ویلے چپ رہے پتہ ہون دے باوجود جدوں امت نو لٹیا جا رہا ہوئے، فرمایا جڑا پتہ ہون دے باوجود چپ رہے او دے تے اللہ دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی لعنت ہے، سارے لوکاں دی لعنت ہے۔ نہ اللہ اس غدار ملہ دے نفل قبول کردا ہے نہ فرض قبول کردا ہے جیڑا امت لٹی جا رہی ہوئے پتہ ہون دے باوجود چپ رہے۔ ہن مینوں مشورہ دیو میں چپ رہاں یا سرکار دی غلامی دا حق ادا کراں؟ بولو آ گل میرے نبی دی شان دے لائق ہے؟ دسو بھائی قرآن کی کہندا ہے جڑا نبی پاک نو اچا بھی بولے ایمانو گیا تے جڑا اے کہے کہ ہے ہی بیکار، نہ تسلی نہ مفید نہ کارآمد، وہ کتھوں مومن رہا؟ سمجھ آئی؟ ہوں ایک اور والا سنو، توجہ ہے؟ ایک کتاب دا صفحہ نمبر 383۔ اب تواڈے سامنے میں اوتھوں کتاب چکی ہے، انہاں دوستاں دی کتاب ہے، میری آپ دی کتاب بولو نہیں۔ اللہ کرے تواڈے دل وچ میری گل اتر جاوے۔ اور میں نہیں کہندا بریلوی بنو، میں نہیں کہندا کہ فلانا لفظ اپنے تو ہٹا دے وہی وہ لفظ رکھو، لیکن بس سرکار دی شان مان جو، جڑا سرکار نو ٹوں ٹوں کرے طلاق دے کے دفع کرو۔ کیوں جی؟ نام ہویا رکھو جڑا تہاڈا ہے، سانو نا نال چڑ نہیں، سانو چڑ ایس شے نال ہے۔ سمجھ آئی؟ ہن بھئی اگے چلو، آخری گزارش کتاب دا صفحہ نمبر 383 لکھیا ہے لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قراءت قرآن ہے، یعنی نماز دا ایک شان والا حصہ قرآن پڑھنا ہے۔ نماز وچ قرآن پڑھے جاندہ ہے کہ نہیں؟ کیڑے حصے وچ؟ قیام وچ۔ کہندا ہے نماز دا ایک شان والا حصہ کی ہے؟ قرآن پڑھنا۔ دعاواں بھی پڑھی جاندیاں نے، تسبیحاں بھی پڑھی جاندیاں نے، درود بھی پڑھیا جاندہ ہے، لیکن ایک حصے وچ تلاوت کیتی جاندی ہے نا۔ کہندا ہے نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قراءت قرآن ہے۔ یہ چیزیں کون سی چیزیں بولا؟ ذکر اور قراءت قرآن۔ یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، نہ کلام رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ میں کی پڑھے ہے؟
کلام ہے کہ نہیں؟ ذکر ہے کہ نہیں؟ کدا کلام پڑھیا؟ رب دا۔ اگر میں ستا پیا پڑھ لواں ستا ستا الحمدللہ رب العالمین، پھر کی ہے؟ پھر بھی کلام ہے۔ نماز پڑھدا پیا خیال کدھر ادھر چلا گیا، پھر بھی پڑھا، پھر بھی کی ہے؟ کلام ہے نا۔ ٹردا پڑھا کلام، بیٹھا پڑھا، کھلا ہو کے پڑھا، ستا پڑھا، جاگدا پڑھا، روٹی کھاندا پڑھا، پانی پیندا پڑھا، کلام ہے نا۔ وہ کلام تے کلام ہی ہے نا، کلام بدلدا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہندا ہے لیکن یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہو تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، مناجات یا کلام۔ لو جی کلام ہونے دا انکار ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ایسی ہی ہیں جناب، اگر یہ قرآن نہیں ہے کلام نہیں ہے پھر کیا ہے؟ ان دس رہے کہندہ ہے ایسی ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان ہوتی ہے۔ ہذیان کہندے نے بکواس میں، کہندے اگر نماز دے اندر قرآن پڑھ دیاں خیال کے دے ادھر لگیا پہ اے قرآن نہیں پڑھیا جا رہا، اے بکواس کیتی جا رہی ہے۔ تے بکواس ہی ماڑی موٹی نہیں، کہندے جی میں بخار دے اندر آ کے بندہ منہ چ جو کچھ آوے دبی جاندا ہے، بکواس کیتی جاندا ہے۔ جی بخار والا بکواس کردا ہے ایویں یہ بھی بکواس کر رہے۔ ہن جڑا نماز دے اندر قرآن پڑھن نو آ کہہ دے کہ بکواس ہو رہی ہے، ہن دسو یہ قرآن دی توہین ہے کہ نہیں؟ دسو یارو آ رول ہے۔ اسی کدوں آ کے بھی آئے مہمان دی عزت نہ کرو، اگر اسی عزت کرنے والے نہ ہوندے اسی اینیاں گلاں دے باوجود بھی برداشت نہ کرتے۔ ساڈی حوصلہ تو دیکھو یار، ساڈی برداشت تے دیکھو نا۔ سانو دیوبندی ایک دن واسطے اپنی مسجد دے اندر تبلیغ نہیں کرن دین گے۔ جڑا کہندا ہے اجازت کرن دی بسم اللہ لکھ کے دے تبلیغ میں جا کے کراں گا، نہیں کرن دیں دے۔ ساڈا حوصلہ ہے، اسی انہوں برداشت کرنے ہیں جنہیں ساڈے نبی پاک دی زندگی نو بیکار کہہ دیتا۔ قرآن نو چھڑ کے او کتاب پڑھائی جاندی ہے ساڈی عوام نو جی دے اندر قرآن نو بکواس آکھیا گیا ہے، نبی پاک دی زندگی نو بیکار آکھیا گیا ہے۔ ہاں بالکل آ کتاب تواڈے سامنے میں کتھوں لئی؟ ہن ساڈے دوستاں کولوں اس گل دا جواب لو۔ بھائی جان تسی ہن انہاں نوں دسو یہ دا کی جواب ہے؟ اسی کوئی بےزتی نہیں کر رہے، اسی سمجھا رہے ہیں کہ آ چیزاں غلط نے، اس کتاب نو چھڈو۔ لیکن باقی 25-26 لاکھ اس کو کون سمجھائے؟ نہیں یہ دیکھو نا، یہ دیکھو آپ کے سامنے ہی یہ بیان ایک دفعہ میری گزارش منو، سارے وچوں کوئی نہ بولے۔ اوے سنیو، تانوں میرے تے اعتبار ہے؟ اعتبار ہے؟ کچا مولوی تو نہیں ہے نا، میں کڑاکے کر دینا نا، پھر چپ کرو، مینوں بولن دیو۔ تانوں اللہ دا واسطہ سنیو، توڑے جو کوئی نہ بولے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی بھائی فرماؤ، کیا آج صحیح لکھا ہے؟ آگے والا مضمون آپ نے پورا نہیں کیا۔ چلو میں آگے پڑھ دینا، ٹھیک ہے؟ آگے والا مضمون آپ نے میں پڑھ دیتا ہوں، ایک منٹ میں پڑھ دینا، میں پڑھ دینا۔ میں پڑھتا ہوں۔ ادھر آؤ تشریف لے آؤ۔ یہ آگے والا جو مضمون ہے پورا نہیں پڑھا، آگے پورا پڑھو تو بسم اللہ۔ خدا قرآن گواہ ہے یہ کہ ہم نے اپنے نبی کی زیارت نہ کی ہو اور اس کام میں ہم پھر رہے تو یہ قرآن ہمیں مارے۔ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ ایسے مصاحفہ نہ کی ہو تو یہ قرآن ہمارے سر کو مارے۔ اچھا گل سنو بھائی، ہم اپنے بچوں کا میں اس گل دا جواب دیو، تسی رولا نہیں پا سکدے، اس گل دا جواب دیو۔ میں پورا پڑھ کے پڑھوں گا، لیکن میں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں، چلو بولن دیو۔ سامنے آپ کا ملتان مرکز ہے اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے
کہ ہمارے اس مسلک میں سب سے زیادہ بریلوی مسلک کے لوگ آتے ہیں، کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں 10 دن ہی بجائے شیعہ اور دوسرے جو وابی ہیں ان کے بجائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس کام میں سب سے زیادہ بریلوی مسلک کے لوگ آتے ہیں۔ اور ایک منٹ ایس گل دا جواب دیو، یہ اللہ ایک کا منٹ شکر ہے۔ میں جواب دیوں، صرف اس گل دا جواب دیو، جو میں پڑھ کے سنایا او دا میں نے جواب دیو۔ کہاں سے پڑھا تھا؟ لو بس آپ تو کہہ رہے ہیں آگے نہیں پڑھا، میں پڑھتا ہوں۔ نہیں یہ یہاں سے لے کے یہ اس کا کیا، یہ اس کا جو اوپر لکھا ہوا ہے کیا ہے، مسلمانوں کی پستی کا، یعنی نیچے آنے کا واحد۔ مسلمانوں کی پستی کا علاج یہ ہے کہ بندہ کبھی نبی پاک دی زندگی بیکار ہے، وہ نواں کٹا کھولو، ہے نا؟ یہ نہیں ہے نہیں لکھا، خدا دا واسطے یہ نہیں ہے، یہ کیا لکھا؟ نہیں ہے۔ آپ عبارت پڑھیں، آپ لوگوں کے ذہن میں اشکال، سنیو، ایک چپ ایک، چلو بولو شاباش۔ پورا مضمون ہے، اس پہ وقت لگے گا، یہ پورا مضمون ہے۔ لو جی 10 ورقے پڑھ کے تو کٹا ضرور کھولنا ہے، مطلب والی گل کر۔ آ جڑا لکھیا ہے کہ نبی پاک دی زندگی نہ مفید، نہ کار آمد، نہ تسلی بخش۔ ادھر کر دکھاؤ، ادھر کرو دکھاتا ہوں۔ ایک بیٹھو اور رولا پہ جائے گا، تسی کھڑے ہو رولا پہ جائے گا، میں گا آئے تسی دیکھو۔ آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا بندہ آگے اس کو پڑھے، آ جائے خلیل بھائی، لیکن یہ پورا کون رولا پاک یہ مضمون ہے، جواب دیتا ہے؟ یہ مضمون ہے، یہ اس کو یہاں تک پڑھنا ہے۔ کیوں یہاں تک پڑھنا ہے؟ خام خام نہیں آدھے سے نہیں، اس طرح ہم بہت کچھ ثابت کر سکتے ہیں، جو بہت کچھ ثابت حاضر بسم اللہ آ جاؤ میدان دے اندر۔ ساڈے تے سوال ہے، سوال کرو، انشاءاللہ نقدی جواب دے کے اٹھاں گا۔ میرا سوال ہے توڑی اس کتاب تے جڑی کتاب تسی آپ دے ہاتھے لے پھر دے، کوئی نہ بولے۔ آپ لوگ سب سمجھے نا، مضمون جو ہوتا ہے نا وہ شروع سے لے کے آخر تک ہوتا ہے۔ نہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ نہیں؟ اس میں جو لائن لکھی ہے اس کے بارے میں جو آپ کا لائن لکھا ہوا ہے، ایک آپ ان کو دے، خلیل بھائی کتاب پڑھیں، کتاب پکڑیں، آ جاؤ چلو جی۔ یہ مضمون ہے، ایتھو جی آج سے 1300 سال قبل، یہ مضمون اس کو آخر تک پڑھیں۔ اچھا چلو جی بسم اللہ سن لو بھائی۔ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1300 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و صفاحت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، بطحا کی سنگ لاکھ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا، اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہے، اور صدیوں سے اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تو تسلی بخش ہے، نہ کارآمد اور نہ مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ اچھا ساڈے معاملات پڑھ کے تو سنا دیا۔ ایک منٹ خلیل بھائی ایک سائڈ پر، ایک منٹ مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا؟ یہ قرآن ہے نا؟ آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک مسئلہ بتائیں۔ 10 من دودھ ہے، 10 من دودھ ہے، ٹھیک ہے؟ کتنا؟ سن لیں، 10 من دودھ ہے، اس میں صرف 1 چھٹانگ کی پیشاب ہے۔ کیا آپ یہ دیکھیں گے اگر جناب
پیشاب تھوڑا جہا وچ پی گیا تو کی ہو گیا؟ اتنے بھی دودھ تے تھلے بھی دودھ تے سجے بھی دودھ کھبے بھی دودھ ہیں. یہ بالکل عام چھٹانک برابر پیشاب 10 من دودھ کو کیا کر دے گا؟ اس ساری کتاب دے اندر بے شک سچ لکھو، ایک جگہ تے نبی پاک دی شان بکواس کی تھی، سارا کچھ ضائع. جگہ بھی نہیں، ایک لفظ قرآن نے نہیں کیا؟ ایک مولوی صاحب ڈنڈی نہ مارو، کیا قرآن نے نہیں کہا کہ جو بندہ میرے محبوب کی شان میں دوران گفتگو اونچا بولے گا سارے عمل ضائع؟ قرآن نے نہیں کہا؟ بالکل بتایا حضور. تو پھر بالکل ہمارے اس میں ایمان ہے، لیکن یہ موضوع نے اپنے قرآن نہیں پڑھا. یہ تو لکھا ہوا جو کچھ نے پڑھ یہ موضوع پورا پڑھے، اگر اس میں غلطی ہو یہ صرف روڑا پا اے صرف روڑا پان واسطے کٹا کھولے. سنیو ایک منٹ چپ، میری ایک منٹ بھائی سن لو بھائی. پوری دیگ کھانا ضروری نہیں، پوری دیگ کھانا 2 چمچیاں کھا لو ٹیسٹ تمہیں پتہ لگ گیا. انہاں انکار کیتا ہے کہ گستاخی نہیں ہے؟ دیگ اور اس میں بہت فرق ہے، یہ موضوع ہے. ٹھیک ہے نا؟ انہاں نے اس دا جواب دیتا؟ بولو. انہاں یہ کہا کہ کتاب ساڈی نہیں، کتاب انہاں دی، حوالہ انہاں دا، انہاں کول جواب اس دا نہیں. یہ مطلب ہے انہاں نے واقعی یہ گلاں کیتیاں نے تے انہاں گلاں تے پکے. بس چپ ہو جا کاکا، چپ تو نہ بولی ہوں، بس خبردار بول لیتا گل سن. لیکن آپ کا لیکن ہی آگے اس میں آگے اور پڑھے نا، لیکن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی ان کو ایک لائن میں جو ہے وہ مقصد عیاں ہو گیا. اب آگے جانے کا مقصد ہاں. ساری کتاب پڑھ میں آپ کی ذات پہ کچھ بھی کیچڑ اچھاڑ دوں اس کے بعد میں کہوں نہیں جی آپ ٹھیک ہو. اچھا مولوی صاحب، آپ کا جو مدرسہ ہے دارالعلوم دیوبند کا انڈیا میں، ایک منٹ، یہ اس مدرسے کے بانی کی کتاب ہے. اس کتاب میں لکھ رہا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب بتاؤ. چلو اتنا بتاؤ، جو یہ کہے وہ مومن ہے؟ کافر ہے نا؟ تو جس نے یہ لکھا وہ کیا ہوا؟ وہ کافر ہوا نا؟ تو جس نے یہ لکھا کیا اس میں کیا ہے؟ اس میں لو جی ہلے بھی اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کیا؟ ہاں جی آپ بھی مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان. ہم ایک منٹ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے. بس یہی دعا کرے دل کی خلوص کے ساتھ. یہ مبارک مجلس ہے، اس مجلس میں دل کی خلوص کے ساتھ ہمارے لیے یہی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پلائے اور اتباع نبی پلائے. ہم تو اس لیے بارے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بھی تکے اور جائے بھی جہنم میں. سن لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اتباع کرنی ہے، لازمی ہے، فرض ہے. نبی پاک دا ادب کرنا یہ سارے فرضاں تو اگے فرض ہے. نماز والا فرض پیچھے، تبلیغ والا فرض. ایک منٹ، تسی تبلیغ کر دیو نا، موٹی جی گل ہے. تبلیغ دے ایک تبلیغ کے کتنے جز ہیں؟ تو بھائی ہم سیکھنے کے لیے میں سکھا رہا ہوں، چلو میں سکھاتا ہوں. تبلیغ کے کتنے جز ہیں پتہ ہے کسی کو؟ ہاں جی، پھر تبلیغ بڑے میں ہوئے گی. تبلیغ کے 2 جز ہیں. کتنے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تبلیغ کے 2 جز ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. میں تبلیغ کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ برائی ہے اس کو چھوڑو. یہ تبلیغ ہے یا گالی ہے؟ بتاؤ. قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے. میں یہ کہہ رہا ہوں سرکار کے سچے غلام بن جاؤ، وفادار بن جاؤ. ساری دنیا سے لڑنا پڑے لڑ جاؤ، جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، خبردار سرکار سے نہ بگاڑنا. میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اچھائی کا آرڈر دے رہا ہوں میں، اور میں برائی سے منع کر رہا ہوں. یہ میرے نبی پاک کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، اس کو چھوڑ دو. میں تبلیغ تو کر رہا ہوں، برائی سے منع کر رہا ہوں، اچھائی کا حکم دے رہا ہوں، اس میں کوئی زیادتی نہیں. تو ہم بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو نکلے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو پھر میں کہتا ہوں
آئندہ بعد رب کے قرآن کی قسم کھائیں کہ اس کتاب کی ہم تبلیغ نہیں کریں گے جس کتاب میں نبی پاک کی زندگی کی توہین کی گئی ہے. آپ یہ قرآن تھامیں, قرآن کی تبلیغ کریں. آپ بخاری شریف پکڑیں, بخاری شریف کی تبلیغ کریں. ہاں جی, کس نہیں آتا تو بھی جس کو بخاری نہیں آتا وہ کیا تبلیغ کرے گا؟ پھر علماء کو کرنے دے بھائی, تسی کیوں کٹے کٹے؟ اچھا کتنے ہیں بتائیے. اچھا پھر تبلیغ, ایک منٹ تبلیغ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ ایک منٹ تبلیغ میں کیا ہوتا ہے؟ برائی سے منع, برائی سے. یہ جو اس میں برائی لکھی ہوئی اس سے منع کون کرے گا؟ میں نے تو کر دیا, آپ نہیں کریں گے. آپ حضور کی امتی نہیں ہے, اس میں برائی نہیں ہے. اچھا ایک منٹ میں آپ کی شان بیان کرتا ہوں, ذرا توجہ. ایک منٹ بھائی, اللہ کا واسطہ میری بات سن لو. میں آپ کی شان بیان کرتا ہوں, میں آپ کی شان بیان کرتا ہوں. ایک منٹ چپ تو کرو. نہیں چھوڑا نا, پھر آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میری بات سن لیں, میں آپ کی شان بیان کرتا ہوں. آپ کے مسجد کو اس وقت چھوڑ سکتے ہیں میری, لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتے ہے نا, اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے. دیکھ اس کتاب کو ہم بالکل نہیں چھوڑ سکتے. سن لو, ایک منٹ کوئی بندہ نہ بولے, میری بات سن لو. میں آپ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ مہمان ہیں, آپ کی شان. ایک منٹ بھائی, آپ کی شان بیان کرتا ہوں. ایک منٹ سن لیں سنیو, ذرا توجہ کرنا. ایک بھائی جان میرے آخری جملے میرے آخری جملے لے لو, ضائع نہ ہو جائیں یار. حافظ صاحب سن لو بھائی, یہ کتاب ہے تقویۃ الایمان. اس کتاب کی تناظر میں, اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اسی کی روشنی میں میں ان کی حضرت کی شان بیان کرتا ہوں. حضرت آپ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہو. اس کتاب کا ہمیں پتہ ہے کیا ہے, کس نے لکھا ہے؟ یہ انہوں نے لکھی ہے. کس نے لکھی؟ انہوں نے رشید ایک منٹ آپ نہیں جانتے یہ کتاب کس کی ہے, ٹھیک ہے؟ ایک منٹ, اوکے ہو گیا, رولا ختم. آپ نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس کی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نہیں جانتے. ایک منٹ سن لیں. آپ نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس کی ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نہیں جانتے اتنا تو. ایک منٹ آپ نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس کی ہے. بھائی سننا ذرا. حافظ صاحب بیٹھو. آپ نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس کی ہے, لیکن اتنا آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک کو گالی نکالنے والا کافر ہے. اتنا پتہ ہے کہ نہیں؟ نبی پاک کو ذلیل کہنے والا کافر ہے. اتنا پتہ ہے کہ نہیں؟ بالکل. ایک منٹ ٹھیک ہو گیا, کوئی نہیں. آپ یہ کہیں جو نبی کو ذلیل لکھے وہ کافر ہے, یہ کہیں. کوئی بھی ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرے کافر ہے نا. ایک منٹ بس بھائی, رولا مکن لگیا ہے. تسی کاغذ تے میں لکھ دیو تقویۃ الایمان میں جو نبی پاک کو ذلیل لکھا گیا ہے یہ کفر ہے, کتاب لکھنے والا کافر ہے, اس کو ماننے والا بھی کافر ہے. لکھ کے دے دو. مر گیا. اب وہ مر گیا. ایک منٹ, وہ مر گیا. آپ پلیز بیٹھے جائیے. بھائی جان ایک منٹ تسی نہیں, میں گا. وہ مر گیا, ٹھیک ہے؟ اب بات ہے آپ کے سامنے یہ کتاب آ گئی ہے, اس میں لکھا ہے نبی پاک کو. جنگ بدر کا واقعہ جدھر ہے قرآن میں وہ پڑھ کے سنایا. یہ جنگ بدر کا واقعہ قرآن میں ہے, وہ پڑھ کے سنایا. پھر بس اس کتاب کو بھی مان, تاکہ آپ کی جان چھوٹ جائے, میں واقعہ سنانے لگ جاؤں. ہاں وہ جنگ بدر میں سن لیں, ایک میری بات سن لیں. اس قرآن میں ہے. کیا قرآن میں یہ لکھا ہے نبی ذلیل ہے؟ نہیں. پھر آپ پڑھ کے سنائیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ فرماتا ہے سونیا یاد کر بدر دے اندر اساں تہاڈی مدد فرمائی, تہاڈے کول سامان تھوڑا سے.
समान थोड़ा सी असी तुहाडी की कीते मदद कीती, एक ही कहंदा तुसी जलील सो। ये सामान तोड़ेगा, ये इधर क्या लिखा है? ये सामान तोड़ेगा। लेकिन इधर क्या है, एक मिनट, आप जो बंदा नबी पाक को जलील कहे वो काफिर है कि नहीं? बिल्कुल काफिर। फिर ये किताब लिखने वाला जिस किताब को हम जानते नहीं है, अच्छा नहीं जानते ना? अगर उसने किया एक मिनट, कादियानियों को जानते हैं? वो अभी मर गया ना, अबू जाल को जानते हैं? अभी मर गया। एक मिनट, अबू जाल काफिर है मोमिन है? अबू जाल इस किताब वाला अभी मर गया ना। मुझे जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, इस किताब वाला अबू जाल काफिर है या मोमिन है? अबू जाल काफिर है या मोमिन है? आपको क्या शक है उसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो काफिर है। क्यों? उसने नबी अलैहिस्सलाम के सामने गुस्ताखी करता तो ये क्या कर है। अबू जाल को नहीं जानते, इसको भी नहीं जानते, अबू जाल से मुलाकात की आपने, लेकिन उसको काफिर कह रहे हो, तो फिर इसको काफिर कहने में क्यों डरते हो? इसका नाम हमने सुना नहीं सुना आप? ओए एक मिनट, किसी नबी पाक की तौहीन तब भी तौहीन होगी जब आप जानते हो उसको। आप जानते हैं या नहीं जानते, जो नबी पाक को बकेगा वो काफिर होगा। बात ठीक है कि नहीं? इस बात फिर के कहो लिए नहीं। आप मुझे देखो मौलाना साहब, ये देखो मेरे पास सुनो। मैं खुद तरकानी का काम करता हूँ, ये दरवाजे खिड़कियाँ बनाता हूँ। आप सुबह हमारे साथ चले जाए उधर अब्दाली मस्जिद, वहाँ पर हमारे उलमा होंगे, आप भी और को बुलाएं, उससे पूछे, इस किताब के बारे में पूछे, उस किताब के बारे में। एक मिनट भाई, एक मिनट। क्या चाहें? फकीर तोड़े मुनाजरे दी दावत कबूल कर दे। मैं नहीं भजदा, लेकिन मैं बेउसूला नहीं। मुझे आप लिख कर दें अपने साइन करके कि आप आएंगे, इस किताब पर सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे, लिख कर दें। क्या? आप मुझे लिख कर दो कि इस किताब की सफाई हमारे उलमा देंगे, आप आओ, उलमा के सामने बैठो, आप सवाल करना, उलमा जवाब इस देंगे। किताब लिख, इस किताब को हम जानते नहीं है। आप नहीं जानते, उलमा तो जानते हैं। इस किताब को हम नहीं जानते, जो चीज़ को हम जानते नहीं है उसको क्यों अच्छा चलो, किताब को नहीं जानते, एक मिनट, इसको जानते, किताब को नहीं जानते। इसको जानते। अबू जाल मामा लगता सी उन्होंने काफिर क्या आज फिर? ये हमारे अबू जाल को आप कैसे जानते हैं? अबू जाल को आपने बगैर जाने काफिर कहा, तो जिसने जलील का हुजूर को, उसको क्यों नहीं काफिर कहते तुम लोग? जाल के नाम कितने किताबों में है, इसका नाम क्यों, कौन सी किताब में है वो मुझे बता। बुखारी शरीफ में है कि मुस्लिम शरीफ में, इसका मुराद किताब का नाम है। जब बुखारी शरीफ लिखी तो प्यो भी नहीं जमे से। हाँ, तो अबू जहल एक है उसमें। मिनट, मुझे इतना बता दें, जो बंदा नबी पाक को जलील कहे, आप उसको काफिर क्यों नहीं कहते? वो है ही काफिर। लिख कर दो, क्या? लिख कर दो कि इस किताब में जो लिखा है वो कुफर है, जो मानेगा वो काफिर होगा। हमारे लिख कर लिखने दो, से काफिर बन जाए। अब लिख कर दो। हमारा लिखने से वो तो अभी अल्लाह के सामने है। एक मिनट। उसका कुफर और उसका ईमान का पता लग गया। कोई काफिर तब ही होगा जब आप जानते हो। जानने से कोई कादियानियों को जानते हो? कादियानियों को वो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बावजूद भी आप उनको काफिर कहते हो। क्यों काफिर कहते हो? जानते तो आप नहीं कादियानी को, देखा कभी आप, मुलाकात की है? मौलाना साहब, हमारा मुनकिर है ना? तो ये जिसने कहा कि हुजूर के बाद नबी आ सकता है, ये कादियानियों वाला काम नहीं कर रहा क्या? इसमें और उसमें कोई शक मौलाना साहब, कोई शक नहीं, लिख कर दे दो। ए मौलाना साहब, ए मौलाना साहब, ए नहीं तमीज़ के साथ, मौलाना साहब, खबरदार। हाँ, मौलाना साहब, हजरत साहब, बड़े साहब, अब मुझे बड़ा ना मानो, नबी पाक को बड़ा मान लो, सरकार की शान मान लो। बात बड़े साहब, बड़े साहब, फिर बताएं, जो बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम को गाली दे रहा है वो काफिर है कि नहीं? आप माइक पे आपके ऐलान कर दो, तकवियतुल ईमान जिसने लिखी वो काफिर, जो इसको सही माने वो भी काफिर। आके ऐलान करो। आपने नहीं लिखी ना जी, किसी ने तो लिखी है ना। हम इसको नहीं जानते, कादियानियों वाला काम आपने किया है? नहीं किया ना, लेकिन वो काफिर है ना। हम नहीं जानते। ये कोई जवाब नहीं, ये कोई जवाब नहीं। ये काम कर रहे हैं हम, अपने नबी के सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं। आप जान छोड़ते हो हमारा नबी को, तुम मानते हो? अशहदु शहीद हम देते हैं कि हम अपने नबी के सरपरस्ती में ये काम करते हैं। जितने मर्जी रिकॉर्ड कर लो। हम अपने नबी के सरपरस्ती में ये दावत वाला काम करता है।
क्योंकि खत्म नबूवत के सदक़े में ओए ओए गल सुन लो, गल सुन लो, मिला हुआ है। गल सुन लो। नबूवत के सदक़े में ये हमें जिम्मेवारी के तरह में मिला हुआ है। इधर करें भाई। हम इसको हाँ भाई चुप, इधर करो। मैं अपने भाइयों से बात कर लूँ। बस और चुप करो, खप ना पाओ, चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। नबी पाक के गुस्ताखों के हामी, चुप करके बैठ जा, खबरदार अगर बोले तो चुप। बात सुन, हकीकत मानते क्यों नहीं? हाँ जी, आप तो दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, और तरफ ले जाते हो। अगर नबी पाक से कनेक्शन है, बच्चों को किधर इसको ये दिखाओगे आगे? ये चीज पढ़ाएंगे मास्टर में ये अपने बच्चे ने कब सीख लिया? हम तो आपको मेहनत कर रहे हैं कि इधर मस्जिद में एक तो आया नहीं आप। ये तो आपका बात सुन लो भाई। क्या यही सुनेंगे? से ये पूछो कि जोर की नमाज में ये पढ़ना है। यही सुनेंगे? मैं पूछता हूँ, एक मिनट, मैं पूछता हूँ, बैठिएगा, मैं पूछता हूँ, एक मिनट भाई, मैं इनसे पूछता हूँ, नमाज का पूछता हूँ, एक मिनट, मैं इनसे नमाज का पूछता हूँ, ठीक है, पक्का वादा, मैं इनसे नमाज का पूछता हूँ, आप ज़रा खामोश। मेरे भाइयों और सुनियो, मुझे बताओ, जो बंदा कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जलील है, ऐसी किताब को मानने वाले के पीछे नमाज हो जाएगी? ये नमाज की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? होगी नमाज? जो बंदा ये किताब की तबलीग करे जिसमें नबी पाक को गालियाँ हैं, ऐसी किताब की तबलीग करने वाली की नमाज हो जाएगी? बोलो। अगर आप जवाब दे सकते हो, वाकई आपने अगर दिलो जान से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये रब के कुरान की कसम, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। ये बात सुनो, ये अल्लाह का कुरान मेरे सर पे, खुदा की कसम, अगर कल हमारे मौलवियों में से कोई बंदा इस किताब को सही कह दे, मैं उसको ऐसे काफिर जानूंगा जैसे अबू जाल को काफिर जानता हूँ। तुम क्यों नहीं ये बात कहते? हमने तो नबी का कलमा पढ़ा, जो नबी को भौंकेगा हम रियायत नहीं करेंगे, काफिर मानेंगे। आप क्यों नहीं कहते? उधर कहते हो कनेक्शन है नबी पाक से तुम्हारा, ये कैसा कनेक्शन है भाई? नबी पाक के गुस्ताख को तुम जुर्रत नहीं कर सकते काफिर कहने की। इस किताब को ना हमने पढ़ा है, इसकी मजमून को हमने जानते। कादियानियों की किताबों को पढ़ा है आपने? इसको जानते हैं। कादियानी को काफिर कहते, उसकी किताब को आपने पढ़ लिया, उसकी किताब का मुंह तक नहीं देखा, फिर भी आप उसको काफिर कह रहे हैं। हमने ये किताब पढ़ा नहीं ना? अच्छा, मैं पढ़ा देता हूँ, आ जाए, मैं पढ़ा देता हूँ, आ जाओ। आप सुबह आ जाओ, फिर मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आ जाएं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जाएं। ये तो इस किताब से मैंने एक गाली पढ़ के सुनाई, इस किताब में तो सैकड़ों गाली हैं नबी पाक को, सैकड़ों। चलो मैं किताबों की बात बंद कर देता हूँ, ओके? आपने नहीं बोला, मैं इनसे बात करता हूँ। एक मिनट, आप बड़े ठंडे मिजाज वाले, मेरी बात का जवाब दीजिएगा। जिसने नबी पाक को जलील कहा, उस किताब को जो बंदा मानेगा वो मुसलमान रहेगा। आप लिख कर देने को तैयार हैं? अच्छा, हम 13 साल हम लोगों ने नहीं लिखी, जिन्होंने किताब लिखी है अगर तो मर गए और तो उलमा होंगे ना, दोबन और हम तो हम में से कोई और आलिम होंगे। अच्छा, ठीक है जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। आलिम होंगे, उनको ये दिखा देंगे भाई ये किताब आप लोगों ने लिखी है, इसका उनसे ये भी तो उनको चलो जो है चलो, ये भी, इस पर भी मैं उसूली बात कर लेता हूँ। एक उसूली बात, मेरी एक बात मेरा बॉस जो है वो बुलेरिया सोना है, मैं महफिल में उनके साथ जाता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे ये नहीं किया कि आपकी महफिल सही नहीं है, नहीं हमने आपको भी कभी ऐसा तो कहा ही नहीं है। आपको नहीं आपको गलत नहीं जब ये पढ़ेंगे बच्चे, एक मिनट, मैं उसूली बंदा, इधर करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे लिख कर दावत दे दें ताकि मेरे पास प्रूफ हो। मैं आपकी मस्जिद में जाऊँ, वो मुझे धक्के दे के निकाल दें, फिर आप मुझे लिख कर अपने साइन करके दावत दे दें, भाई उलमाए देवबंद आपको जवाब देंगे, आप सवाल करो आकर। उसूली बात है कि नहीं? ये लिख कर दे दे, मैं आ जाता हूँ, रोला ख़त्म, लिख कर दे दो।
बता किताब सही बात है वहाँ आप लिख के अब्दाली मस्जिद में तो आप बुला रहे हो। देखो मैं बात भाई हम बचा रहे आपके पास आ गया। ठीक है हजरत आप जितना लिख कर दे दें। शाबाश, एक कागज़ उठाएं, लिख कर दे दें। ये उलमा का काम है, हमारा काम नहीं है। मैं वहाँ आ जाऊँगा। हमारा काम है लोगों से मुलाकातें करना, लोगों को मस्जिद की तरफ बुलाना। हम आलिम नहीं हैं ना, हमने ये किताबें लिखी है। अगर आप आलिम नहीं है ना, फिर इस किताब को छोड़ें। इसे सही तरह आप उर्दू समझते हैं समझते हैं, आप इसे सही देखें तो सही, पढ़े तो सही। आप? या तो एक मिनट, बात आपके दिल में है, बात आपके दिल में है, बात आपके दिल में है। जो सच होता है ना, आदमी ज़ुबान से जो मर्ज़ी के, सच अंदर से खुटकता है। ज़मीर बंदे को आवाज़ देता है भाई ये गलत है। आप अपने दिल से पूछो क्या इस किताब में जो लिखा है वो सही है? कुरान में जो है, नीचे वाली किताब मेरी तालीम है ही नहीं। कुरान का तो पूछने वाला भी बेईमान है। मेरी तालीम तो है ही नहीं। उन्होंने पढ़ के सही है ना, लेकिन जो हदीस है, जो कुरान पाक के हदीस हैं और जो नमाज के, वो थोड़े हदीस मैंने सीखे हैं, तो वो आप उनमें से वो देखें, वो तो इंशाल्लाह सही होंगे। जो बाकी आप एक गलतियाँ मिनट, मैं जब किताब पढ़ रहा था ना, एक मिनट, जो आपकी बातें आई हैं, मैंने कहा नहीं क्या बात है यार, क्या बात है। जो बातें सही हैं उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, तायीद करता हूँ। जो बातें गलत हैं, सिर्फ़ इतना मुतालबा है, ये गलत बात अंदर से निकाल दो। जिसने गलत बात लिखी है उससे ताल्लुक़ तोड़ लो, नबी पाक से रिश्ता पक्का कर लो, बस ये मुतालबा है यार। मैंने कब का बरेलवी हो जाए, मैं कहता हूँ रो देवबंदी, हम एक ही है। मरो देवबंदी रो, मरो देवबंदी, मरो देवबंदी, जीवो देवबंदी रो, खुली छुट्टी, ठीक है ना। सिर्फ वो चीज़ें छोड़ दो जिनमें मेरे लजपाल की शान में गुस्ताखी है। बस खुदा की कसम है, लफ्ज़ देवबंद से मुझे कोई जड़ नहीं। मुझे देवबंदी कह लो, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मैं देवबंदी हूँ कह लो, लेकिन ऐसा देवबंदी हूँ कि इन चीज़ों को मैं गुस्ताखी समझता हूँ। अब आओ, आप भी ऐसे देवबंदी बनो, आपके हाथ भी चूमूँगा, आपके पीछे नमाज भी पढ़ूँगा, लोगों को कहूँगा इनकी बात सुनो, इनकी तबलीग सुनो, क्योंकि इनकी किताब बेऐब, इनकी तबलीग बेऐब। मैं आपका साथ दूंगा, मस्जिद में बैठ के वादा कर रहा हूँ। अब ये जो पेडो किताबों का मसला है, ये आप देवबंद वाले हो, आप मुझे लिख कर दे दें, बिस्मिल्लाह, लिख कर दावत दें मुझे। अमीर साहब कौन है? अमीर साहब रोले पास, अमीर साहब को बुलाएं जी, लिखवाएं उनसे। मैं अब्दाली मस्जिद में आने को तैयार हूँ, अपनी जान तली पे रख के आऊँगा। मैं ये भी नहीं कहता भी गारंटी दो मैं ज़िंदा वापस आ जाऊँगा, मैं नहीं कहता भाई, वो बात नहीं है यार, वो चीज़ नहीं है। एक मिनट, किसी मुसलमान के इस्लाम, क्योंकि मुझे रायमंड का इज्तिमा याद है, जब या रसूलुल्लाह का नारा लगा, पकड़ के डंडे मार मार के जान से मार दिया था, मुझे याद है। मुझे मौलाना मोहम्मद अकरम रज़वी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की शहादत आज भी याद है, मुझे सलीम कादरी की शहादत आज भी याद है, मुझे मौलाना सईद अहमद असद साहब पर कातलाना हुआ हमला वो भी याद है, वैस कादरी पर हुआ हमला व निश्तर पालक, मुझे सारे मामलात याद हैं। ये मुल्तान ही में टी चौक पर उमर बिन ख़त्ताब मस्जिद पहले सुन्नियों की थी, अब देवबंदियों के इमाम मस्जिद का गला काट के रात को फेंक दिया गया था, मुझे आज भी याद है। इसके बावजूद मैं आपकी गारंटी लिए बगैर अपनी जान तली पे रख के आने को तैयार हूँ, लिख कर दो। अभी लिखना क्या है ये आप बता रहे हैं। आप लिख दें कि उलमाए देवबंद मुतनाज़ इबारात की सफाई देने के लिए तैयार हैं। सही है। किताब तक़वियतुल ईमान, सिरात मुस्तकीम, ठीक है, और फ़ज़ाइल अमाल। फ़ज़ाइल अमाल जो है ये तो तबलीग वालों के मरकज़ से आपको, तबलीगी और देवबंदी, एक मिनट, तबलीगी और देवबंदी अलग हैं? नहीं एक है, लेकिन मरकज़ वाले जो है ना, ये किताब जो है ये मरकज़ में होती है। जो मरकज़ में हज़रात बैठे हुए हैं, आपकी ज़बान वाले, जो यहाँ अब्दाली मस्जिद में बैठे हुए हैं ना मरकज़, वो आपकी ज़बान वाले, आप एक दूसरे से जो है वो मिलने, उलमा है, वो भी उलमा है, आप भी उलमा है। हम तो जट आदमी हैं, मैं सब अपना नाम लिख सकता हूँ, सही है ना,
और आप वो चीज़ें लिखते हैं नीचे में अपना नाम सेंड कर हमारे कागज में तो यही है कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला काफर है। काफिर। एक मिनट, कोई मुसलमान ये जिंदाबाद। एक मिनट, ये किताब पकड़ के आप कह दें उधर कि इस किताब में जो लिखा है वो कुफर है, किताब को लिखने वाला मानने वाला काफिर, बस इतना कह दो। आप नहीं मानते, ये किताब पकड़ो और कह दो। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कह दो। पहले मुझे पढ़ने दो कि इसमें लिखा क्या है गुस्ताखी। इधर मैं इधर करे निकाल देता हूँ। मौलवी साहब कहाँ के हैं? ये मौलवी साहब कहाँ के हैं? कौन से? ये किताब दिल्ली के। ये लो जी सफ़ा नंबर 33। पहले आप ये 2 लाइनें पढ़ेंगे, फिर आप यहाँ से पढ़ेंगे जंग बदर के मौके पर। इधर आ जाएं मेरे पास। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला, चाहे इस किताब के लिखने वाला हो, चाहे इस किताब के लिखने वाला हो, चाहे इस किताब के लिखने वाला हो, कोई भी हो, मगर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला हो तो वो है मुसलमान। एक मिनट, आप किताब हाथ में पकड़ें। यार हाथ में पकड़ने की क्या मकसद है? असल में हम ये हाथ में पकड़ेंगे ना, कल हमारे आलिम कहेंगे कि भाई इसमें ये थी। हम आलिम हैं, हम आलिम नहीं हैं। तो इसलिए आप डंडी ना मारे ना, क्लियर बात करें ना। हम आलिम नहीं हैं। आप हम आपके साथ जा सिर्फ सकते हैं। इतना बता दें, इसमें ये जो नबी पाक और सहाबा को जलील लिखा है, इस किताब का लिखने वाला काफिर या नहीं? जो अगर हम नबी क्या की कह रहे आ हैं? जाए। जरा बात को बोला। जिसने ये किताब या वो किताब या ये किताब, जिसने भी सहाबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलील कहा वो है ही काफिर, उसका काफिर होने में शक क्या है? और इस किताब वाला, इसमें मेरा बात सुनो, इस किताब वाला जिस किताब में ये नहीं, हो या वो हो या इसमें ये हो, है, बताओ मेरा इसमें बात- जिसमें भी हो, कोई रियायत नहीं करो, साफ कहो कि इस किताब में जो है। वो मेरा जान मेरा ये इल्म नहीं है कि मैं इसको यानी इस तरह के पढ़ सकूं। हम आलिम नहीं हैं। हैं। उर्दू पढ़ने के लिए, उर्दू समझने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है। उर्दू समझने के लिए आलिम होना ज़रूरी नहीं है। उसमें मुसलमानी की शक क्या है? आप ये कह दें कि इस किताब में जो नबी पाक को जलील का है, ये किताब लिखने वाला और इसको मानने वाला काफिर है। कह रहा हूँ अगर इस किताब में कहा है तो ये भी काफर, इसमें लिखा है तो ये भी काफर, इसमें लिखा है कि नबी की शान में गुस्ताखी तो वो भी काफर। अगर हम तो है ये कह रहे हैं आपको, अगर लिखा है तो लिखा है तो हम तो नबी के अगर आज सही करने की ये बचने की राह होती है, हम तो नबी बारीक गली बना के निकलने का। कराने के लिए है। अगर नहीं, वो कह रहे थे मैंने नहीं पढ़ना था, किसी क्या रे पे लिखा है तो फिर ठीक है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू कौलन सदीदा। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सीधी सीधी बात करो। क्या करो? सीधी सीधी बात करो। कुरान का आर्डर है भाई, सीधी सीधी बात करो, अगरचे मगरचे नहीं। अगर लिखा है, इसमें लिखा है, दिखा दिया, पढ़ के सुना दिया, आप यूँ कहो इस किताब में जो लिखा है वो कुफर है, लिहाजा किताब लिखने वाला काफिर, इसको मानने वाला भी काफिर, ऐसे कहो, फिर आपकी जान छूट जाएगी। मेरे पास हमारा जान आपके कब्जे में नहीं है, सीधा बात ये है। हम मुसलमान हैं, हम नबी को मानने वाला है, अल्लाह को मानने वाले हैं। हमारे चेहरे अल्लाह की फजल है, अल्लाह की नबी की सुन्नत के मुवाफिक है। हम तो हिदायत तुमने कह दिया ना, अल्लाह देख रहा है ना, उन्होंने मान लिया। अब यार इनको छोड़ो यार, ये आए कभी कहाँ के हो, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि इनको तुम ये कहो, सबको कहो, जो गलत होगा उसको पता लग जाएगा यार। तो फिर ये मान आए हो, मैं इसलिए यही कह रहे हैं कि हक की दुआ हमारे लिए मांगनी है। और ये तो कह नबी गलत लिखा है। अमीर साहब से कहलवाओ। वो अपना मानना है। अमीर साहब की बोली और है, अमीर साहब ठीक कह गए हैं, ठीक है, ये कह गए काफिर है, इनकी बोली से अमीर काफिर बन गया। मौलाना साहब, ये हमारे बड़ों के ऊपर बड़े इम्तिहान आया है। ये आज की बात नहीं है मेरे भाई। इस वजह से हमारे नबी को मक्की से निकाला गया है, दावा देने की वजह से। बात का पता कि हमारा ईमान है। इम्तिहान जो है ना, इम्तिहान वो आते हैं मेरे नबी पर। पता है कितना बड़ा इम्तिहान है? सुनो भाई, मेरे नबी पर एक सुन लो भाई,
इन पर इम्तिहान आया आज, समझ आई, इन पर इम्तिहान आया। भाई सुनियो, तवज्जो करना, मेरी बात सुनो, बात सुनो। इन पर इम्तिहान आया आज, इन पर इम्तिहान आज आया, पहली मरतबा आया। आई जान शिकंजे अंदर जिमें वेलने दे विच गन्ना, पहली मरतबा इम्तिहान आया। लेकिन यार पता है मेरे नबी पर कितने बड़े इम्तिहान हैं। मेरे नबी पर दुनिया में जब तक ज़िंदा रहे हुजूर तब तो इम्तिहान थे ही थे। खुदा की कसम मेरे नबी के इम्तिहान तो आज भी ख़त्म नहीं हुए। लोग उधर से कलमा भी पढ़ते हैं, उधर से जलील भी कहते हैं। मैंने तो आपको जलील नहीं कहा ना, गालियाँ नहीं दी। कलमा पढ़ के नबी पाक को जलील कह रहे हैं, किताबें छाप रहे हैं। नबी पाक पर इतना बड़ा इम्तिहान डाल दिया यार। अगर नबी को हम जलील कहते हैं फिर नहीं, हमें क्या फायदा? जुतिया लेके यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी किताबें लिखने, यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी किताबें लिखने के बाद तो जुतिया हमें मारो भाई सारे, इमाम साहब, खुदा के लिए जुतियों से हमें इमाम साहब। घसीट कर मारो। एक मिनट, मैं होता हाकिम वक्त अल्लाह की कसम आपकी ख्वाहिश पूरी करता। हाँ जी, क्योंकि ये हाकिम वक्त का कंट्रोल होता है। हाकिम वक्त को हुक्म है जो बुराई करे वो हाथ से रोके, जो बके उसको डंडे मार मार के सीधा करे, जो जुर्म करे उसको सज़ा देना मेरा काम। किसका काम है? मैं हाकिम होता तो हज़रत आपकी ख्वाहिश कब की पूरी कर देता। और जिसने छापा इस किताब को वो भी कब तक आखिरी आरामगाह में होता। समझ आई? बहरहाल चलो, आखिरी गुजारिश मेरी ये मान लें, खुदा का वास्ता, आपके आने से हमारी और आपकी आपस में बदमज़गी होती है। क्योंकि आपने जब भी आना है किताब ये लेके आना है। इस किताब में नबी पाक की शान में बकबक है। हम इस किताब की तबलीग बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना? लिहाजा आप आइंदा इस मस्जिद में नहीं आएंगे। ठीक हो गया जी? आप अपने मरकज़ में जाके कह दें, अपने मरकज़ को कहें कि या तो सफाई दे, मरकज़ हमें दावत या मरकज़ में आ जाएंगे, या फिर आप मेहरबानी करें। आपका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता। हम कभी आपकी मस्जिद में गए नहीं ना, बस आप सुबह आप तशरीफ़ ले जाइएगा, ठीक है? इसमें जो मैंने आपकी ज़ात पर अपनी तरफ से जो जुमले सख्त बोले उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। सरकार की मोहब्बत में बोले हैं, ठीक है? हमारे आगे में और बाकी मेरी ये गुजारिश है, खुदारा जो गलतियाँ हैं ना, हमारे बाबों के अंदर भी गलतियाँ हैं, आप हमारे आगे में, हम उनकी भी मुखालफत करते हैं। जो आपकी गलती हैं हम उनकी भी मुखालफत करते हैं। मौलवी साहब, गलती को गलती कहना सीख लो बस, ठीक है? मौलवी साहब, जी जी। आपने गाँव में रोक दिया है। मैं तो जिस साहब के पास काम करता हूँ कराची में, वो तो बोले उनके बाद में उनके महफिल में तो मैं जाऊँगा, उनके महफिल में। वालेकुम सलाम। ये सेठ साहब, हज़रत आपकी सारी बात मैंने सुनी, मुझे बड़ी खुशी हो गई कि हमारी मुल्क के अंदर ऐसी लोग हैं कि वो थोड़ी सी लोगों को रोशनी दे सकें। सुभान अल्लाह। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सच का। हकीकत में मैं आपको ये बात अपनी तरफ से, मैं सैयद हूँ, और वो जुमरात वाला सईद नहीं होंगे जो जुमरात को पैदा हो जाता है कि मेरे पास अपना सजरा पूरा पड़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक हमारे पास पूरा सजरा पड़ा। क्या बात है? मैं वही सैयद, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं इसी, देखो मेरी बाल सफ़ेद हो गई, मौत की हमें जो है ना बता दिया गया कि भाई आपके पास आप मौत किसी वक्त भी आ सकते हैं। मौत तो ये बात नहीं है कि बच्ची को भी आ सकता है, बड़े को भी आ सकते हैं, लेकिन जब बाल सफ़ेद हो जाती है तो फिर अल्लाह की तरफ करीब हो जाती है। मौत के पैगाम सारे आ चुके हैं, कासिद आ चुके तो हैं। मैं अब इसी रास्ते में निकला हूँ। किस लिए निकला हूँ? कि मेरा आखिरत बन जाए। यही हर आदमी यही चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊँ। आलिम कहता है कि मैं अपने इल्म के अंदर कामयाब हो जाऊँ, लोगों को रोशनी मिल जाए। आम आदमी कह रहा है कि यार मेरे पास तो इल्म नहीं है, लेकिन मैं वैसे अल्लाह के रास्ते में निकल जाऊँ, लोगों को खुद भी सीखूँ, और जो कुछ आता है जिसको नहीं आता है उसको दावत है। हम अल्लाह के रास्ते में निकले में ये फ़ज़ाइल अमाल
ये पूरी दुनिया में चल रहे हैं। मौलवी साहब, ये सिर्फ हम लेके नहीं आए यहाँ पर कि आपकी मस्जिद में हम लेके आए, ये पूरी दुनिया में ये फज़ाइल अमल तबलीग वाली ये चला रहे हैं। इसके बारे में अभी इंशाअल्लाह हम मरकज़ जाएंगे। मरकज़ में वहाँ जाके उनसे जो मरकज़ में बड़ा आलिम होगा कि भाई इस पर तो हमारे इमाम साहब ने, मौलवी साहब ने, हमारी हजरत ने इतराज़ की, ये जब हकीकत है तो ये इसको क्यों आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हम कर सकते हैं। शाह जी, इसके अलावा आपकी बात 100% ठीक है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, दाद देता हूँ आपको। आप ये काम करें, एहसान होगा आपका, हकीकत बिल्कुल एहसान होगा आपको। और दूसरी बात ये है कि हम मेहमान हैं, हम यहाँ पर आए हुए हैं, अगर हमसे मतलब आपको तकलीफ़ हो तो हम भी अपना बिस्तरा लेके बाहर रोड पे हम वहाँ पे लेट जाएंगे, अपना रात गुजार लेंगे। आपको तकलीफ़ है ना? नहीं, मैं आपसे ना, मैं आपसे कह चुका हूँ, मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप रात यहाँ ठहरें, सुबह आप बड़े प्यार से तशरीफ़ ले जाएं और आइंदा हमारी अहले सुन्नत की इस मस्जिद में ना आए। हाँ जी, अच्छा, एक मिनट, मुझे एक बात बताइएगा। वैसे आपस की बात, एक लड़ाई छोड़ के आपको मैं कच्चा मौलवी लगाऊं या तगड़ा मौलवी लगता हूं? वैसे तो तगड़ी ज़ात अल्लाह की, वैसे आपस की एक बात, तगड़ा मौलवी लगाऊं ना? एक मिनट, दलाइल वाला तगड़ा मौलवी ना? आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ कंधा मिला के तबलीग करूं? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? जो सही रास्ता हो हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। खाना खुदा में बैठा हूँ, ये कुरान मेरे हाथ में है, मस्जिद में बैठा हूँ, वादा करता हूँ आपसे। एक मिनट, उलमाए देवबंद उन किताबों को छोड़ दें जिनमें नबी पाक की तौहीन है, किताब लिखने वाले को छोड़ दें, हमारा इख्तिलाफ ख़त्म, मैं आपके साथ चलूँगा। शाह जी, एक सैयद से एक सुन्नी वादा करता है, अगर उलमाए देवबंद इन चीज़ों को गुस्ताखी डिक्लेयर करके छोड़ दें कि इस किताब से और लिखने वाले से और इसके मानने वाले से हमारा कोई नाता नहीं, तो उसके बाद मैं और आप कंधे से कंधा मिला के हुजूर की नाते सुनाएंगे, तबलीग भी करेंगे। मेरा ये वादा। चलो बात खत्म हो गई, बात खत्म। हम सुबह यहाँ से चले जाएंगे। आपका मुनाजिरा ये है कि आपसे ये हम जहाँ पर आए हुए, हमने यहाँ पर आप किसी से कह रहे, हमने किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप हमारे देवबंद मसलक में आइए। भाई हमने किसी मैंने भी कहा कि आप बरेलवी बनो, हमने नहीं कहा, मैंने कहा देवबंदी रहो, ये चीज़ छोड़ दो। आपने जो नुक्सा इसके अंदर जो निकलवाया हमें इसका पता नहीं, इसलिए कि पूरा किताब तो ना हमने पढ़ा है, ना हमारी में कोई ऐसी कोई लिखा पढ़ा हुआ है, ना हमारी में कोई आलिम है। हम तो सिर्फ लोगों को यही कहता है कि भाई आप नमाज के लिए मस्जिद में आया करो, मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ोगे तो एक नमाज का आपको 25 से लेकर 27 नमाज़ों की दर्जा मिल जाएगी। आप घर में नमाज़ पढ़ते हो तो आपका नमाज घर में अजान हो जाती है, अपना अजान सुन लेते हो, घर में नमाज़ पढ़ते हो, आपकी नमाज। चलो शाह जी, अब ना ये प्रोग्राम फिर लंबा होता जा रहा है। चलो बात को, मतलब है कि कोई मुनाजरा नहीं कर रहे, कोई मुनाजरा नहीं, मुनाजरे के लिए आया हुआ है, कोई मुनाजरा नहीं। ये भी मेरा भी अंदाज़ मुनाजरे वाला नहीं है, मुनाजरा किसी और चीज़ का नाम है, आप तशरीफ़ रखिएगा। अब इसका हल क्या है? क्या मुझे लिख कर दें कि मैं मरकज़ में आऊँ, या फिर ये कि आइंदा इस मस्जिद से मेहरबानी फरमाएं ताकि यहाँ इख्तिलाफ ना हो। वरना जब भी आएंगे आप ये तबलीग किताब लाएंगे, आप ये वाली किताब लेके आएंगे और मैं ये किताब लेके आ जाऊंगा, मामला फिर वही हो जाएगा। मैंने इसको नहीं मानना। चलें जी, बस आपने कहा ना, अभी हम 3 दिन के लिए यहाँ आए हुए थे। जी। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कब होगी? क़यामत की।
इससे पहले हमारी मुलाकात मुश्किल है कि फिर हो जाए। हम कहाँ से मानसेरा से आए हुए हैं। चलो बहरहाल क्या आप लोग लिख कर देते हैं या बस सलाम पढ़ें और दुआ करें जाएं? इन्होंने नहीं लिखना जी। बस ठीक है, सलाम पढ़ जी।